हेलो फ्रेंड्स मैं आज बनाई आसो रौ माछर कारि बिलाही और मटरेरे मैं केराही पाति लैसो इते दिसो तेलखिनि गरम होवात मैं इते पातलके काटि रखा एटा पियाज दी दिसो मैं इते पियाजखिनि रঙা होते इते एटा पियाज और 10टामान जलकिया एकेलगे पेस्ट कर लैसो दी दिलो पियाजटो एने भाजा हले इते पातलके काटि रखा 3टा बिलाही दी दिसो बिलाहीटो अलप भाजी केने मैं इते मटर दिसो केঁচা मटर मटरটো अलप भाजी लैसो भाजी केने इते मैं जीरा धनिया पेस्ट दिसो मैं एचामुच निजर टेस्ट अनुयायी दिसो मैं एचामुच दिसो हाफ चामुच मसलाটো ভালদৰে ভাজি লৈছো যেতিয়ালৈকে কেঁচা গন্ধটো নোহোৱা হ'ব তেতিয়ালৈকে মছলাটো ভাজি লৈছো মছলাৰ কেঁচা গন্ধ নোহোৱা হৈছে এতিয়া মই মিক্সি জাৰটো ধুই অকমান পানী দি দিছো মই চেনি দিছো হাফ স্পুন মই মাছখিনি দি দিছো দিকেনে অলপ লাহে লাহে লৰাই কিনে ঢাকি দিম ঢাকি দিছিলো মই ঢাকনটো খুলি চাইছো মাছটো মোৰ সিজি গৈছে মাছৰ পানীখিনি শুকাই গৈছে এতিয়া মই অকমান গৰম পানী দিম মই ঢাকি কেনে বহাই দিছো ঢাকনটো খুলি চাইছো এতিয়া ভালদৰে মাছখিনি বইল হৈছে এতিয়া মই ধনিয়া পাতটো ছটিয়াই দি অলপ গেছটো কমাই বহাই মই কেইটামান কেঁচা জলকীয়া অকমান ফালি ফালি ওপৰতে দি কেনে গেছটো অফ কৰি দিম এই মোৰ ৰৌ মাছৰ কাৰি মটৰ আৰু বিলাহীৰে ৰেডি।